Hi guys, for today's video guys, kay manglaba ko guys, kagahapon din nga video guys no, so karon pa nako siya na voice over. So mao gyud akong ginabuhat guys no, taga manglaba ko is gina-separate jud nako ang sanina, short, pajama, ingon ana guys, gina-separate jud nako na siya kay para og paglaban ako guys is dili ko maglisod og kanang unsa ba kong unahon ana guys ba, para pag halay is nindot siya pagkahalay, malinya ang sanina, ang short. So yung ana jud kadaghan akong labunon guys no, sa kadaghan-daghang trabaho sa balay guys, ang pinakakapoy jud nga trabaho is manglaba. Pero okay ra kay mao ginaton trabaho, lain pud og dita manglaba unsa tong suoton malamang. So guys no, wa pa ko naumandra guys, daghan jud kay na akong labunon guys, kay nausa jud na akong labunon guys no, kay gikapoy jud ko laayan ko atong niaging adlaw, sige ra ko paghinlo sa balay laayan ko manglaba guys. So di japon ko mabalakag nga kadaghan akong labunon guys, kay gagamit ko og washing machine. Sa ko din ang mama ng washing guys no, so nanghulam ra ko, so magkabutag tubig, so gripo mong ginagamit guys. So una kay kuan mi ga balon, pero karon kay nakapataod mi og gripo, so naggripo na mi guys. So gikab-an din ako na guys mga upat ka baldi, di man pud kapoy guys manglaba og kanang washing imong gamit no. So mao din akong ginagamit nga powder guys, Blue Wave by Personal Collection na siya. Kumot na siya, then kusog kay mubula. So before jud nako na ginabutang sa washing, ginawaswasan jud nako na daan guys. Ingon ani man siguro jud manglaban no, nga kanang banlawan sa daan bago ibutang sa washing guys no. So mao na guys, fast forward ta guys, nagabin-an na jud kog panglaba guys. So mao din ako nalaban guys. So ang uban guys, kay ako na siyang gihanger guys. So katong mga nabilin guys, karong buntag nako siya giwaswasan og gihalay. So mao din na tanan akong gilabhan guys, napa dito sa likod guys, napa dito sa kilid sa balay sa akong mama guys. So mao ra na guys. Thank you for watching everyone. Goodbye.